صباح الخير سي حميده. خير. محمد. نعم. عينك على مصطفى، قريت شنبيط. روح ربي يعاونك. شاكين 150. هدومك وقتك جدد، ومن اليوم ما سموكش حميده زبانه. وربي يكون معك. سلامة.
بانوا ملاح. جربتوهم؟ جربناهم. صح ما قدوناش. يا ربي ما يبطوش علينا ويجيبوا لنا الاخرين. ان شاء الله. جماعة، السيارة كملت، راح نطفي شمعة. السلام عليكم. بلا ما نطول عليكم، نقدم لكم سعد حفيظ بوصوف، مسؤول وطني. متشرفين. سي بن عبد الملك رمضان كذلك. مرحبا بك. سي بن علا مسؤول محلي. وسي بن عودة. تفضل سي مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نعتذر على عدم حضور السي العربي بن مهيدي اللي رايح يكون حاضر معنا إن شاء الله في الاجتماع المقبل هذه الليلة. إن شاء الله. أما فيما يخص الاجتماع تاعنا هذا، كما على بالكم باللي راه يدخل في إطار تنسيق بين مختلف جهات الوطن باش تكون ثورة الفاتح نوفمبر ثورة وطنية شاملة إن شاء الله. إن شاء الله. جماعة، كمية سلاح قليلة تمنعناش باش نكونوا حاضرين يوم أول نوفمبر. ما غاد إن شاء الله. تفضل سي بن علا. بعد حدث 8 ماي 45 العدود دنا السلاح نتاع الامريكان اللي شريناه من المارشي نوار، لكن هذا الشيء ما حطناش من العزيمه نتاعنا كما قال السي حميد عزبانه، وراح نكونوا في الموعد بعد غدوه ان شاء الله اول نوفمبر. ان شاء الله. سي حميده تفضل. سي بن عبد الملك، نرجعوا لك سلاح هكذا يتمنوا الخاوة الآخرين. على بركة الله. نقسموا على هذا القرآن. باش نحافظوا على الثورة. وما نخونوهاش. وربي على ما نقولوا شاهد. مبروك علينا. أيها الشعب الجزائري، مناضلو القضية الوطنية، انتم اللي رايحين تحكموا علينا، الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. الهدف من نشر هذا النداء هو توضيح الأسباب العميقة اللي دفعتنا باش نقدموا لكم برنامجنا اللي باغيين به نحققوا الاستقلال الوطني، وهذا في إطار الشمال الإفريقي. أيها الجزائري، ندعوك باش تفكر في هذا الميثاق، ومن واجبك باش تكون معنا لإنقاذ البلاد. جبهة التحرير جبهتك، وانتصارها هو انتصارك. أما احنا العازمين على مواصلة الكفاح، رانا واثقين من مشاعرك ضد الإمبريالية، ورايحين نقدموا لهذا الوطن أغلى ما عندنا.
لاباس عليك؟ ماشي حاجه هذه برانيه برك. بارك يا سي حميده. لاباس الحمد لله. شوف يا سي حميده، انا تبان لي تهاجموا على القرد فوريستي براون في العشيه منين يكون خدام في الكوري، هكذا ما يكونش رافد السلاح. راني عارف حاجه قليله. ما تنساش تشكر كاع خوتنا وخواتاتنا اللي راهم واقفين معنا، على بالي راهم يعانوا بزاف. خالد، عقبه، هما كلمات سر جدد. تبدلت كلمه التليفون؟ تبدلت من اول نوفمبر. هز روحك جلالي. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Notre voiture est tombée en panne, un peu plus loin sur la route d'Alger. Je peux téléphoner de chez vous, à un garage à Oran? Ça va. Suivez-moi. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez les bijoux, l'argent. Touchez pas ma fille. Madame, nous sommes ni des voleurs ni des bandits. Nous sommes des résistants. Toi, tu laisses la vie sauve cette fois-ci. Mais gare à toi. Si tu continues à maltraiter nos paysans et leurs femmes, tout le monde se plaint de toi. Des voyous. Vos visages sont là, dans la tête. خير خير، جينا نشوف ولدك. انت اللي غادي تدينا الفيلم الكوليس.
جماعة ولو من كنتو كل شيء حبس. كيفاش هذا كل شيء يحبس؟ رانا محتاجين سلاح الامريكان اللي شرا كوليس المعلم تاعك. ولدي راه قالها لكم كل شيء حبس. تلقوا الخير. نهار قريب يطلع. غادي نولوا جماعة باينة سطا ما نجمش يخرج السلاح باش نسلموا على لاباس من الجهة الأخرى. احنا بين 4 قادرين نديرو ديكا، نريبو الميراتور ونحرقوا هاد الطيارات. هاد الحرب غادي تكون طويلة مسهر فينا، إلا ما قتلوش يكملها في كايان. وهذا البيتو تاع ليسونس نردوه معانا، علاش ما نحرقوش التبن تاع الكولون؟ طنبولي إذا حرقنا التبن تاع الكولون خونا العساس هو اللي يخلص ويخلصها غالية. رانا في بداية الثورة. جلالي جلالي تليفون جلالي. C'est plus de téléphone, le code a changé. Et là, où tu vas, toi? C'est bon, je m'en occupe. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Où est-ce que tu as eu cette croix de guerre? Moi, c'est pas Gilali. Moi, c'est Mimoun. Où est-ce que tu as eu cette croix de guerre? Moi, c'est Mimoun. Où est-ce que tu as eu cette croix de guerre? Madame, je vous demande de bien vous concentrer. Je vous demande de regarder très attentivement. Parce que les Arabes se ressemblent presque tous. C'est bon, envoyez! Madame, le suspect était sûrement parmi ces gens-là. سي حميدة راه وصلني اللورد بابيل باش نفوت السيرفيس. سيرفيس في جيش التحرير الوطني. شوف غير نتمركزوا نروحوا لزوج ليبيا
انا باش اجيب سلاح وانت باش تدرب على ترانسميسيون. ما تنساش ما لازمش يحكموني العسكر حي. راني خايف نحضر تحت التعذيب. محمد غادي تروح لباريكو، يليق نديرو اتصال جماعة الظهر، يلقى عليك بن عبد الملك في قهوة الدنيا زاد. طلب اتاي بصح ما تشربهاش، تلاقاو هنا. الله يسهل. صباح الخير. هانيك فطورك تاع الصباح. انا تبان لي كل العسكر راه عارف ورانا كراهم هنا، بصح نحرزوا رواحنا. لازم. شوف، إلا ما رجعش محمد من باريكو الليلة غدوة تخرجوا مغاربة جديدة. فوت لخوتك سي حميدة، رانا 14 واحد وعندنا 30 كارو. كيف نديرو؟ فيزي شحال المدلة؟ 5-5 الواحد. فيزي صالح ولا فيزي مصطفى؟ مصطفى. تفضل سي فيزي. صحيت. زيد شكون؟ براهمي. براهمي، تفضل اخويا. صح. 5 يا اخويا. زيد؟ اسطنبولي. سي اسطنبولي. فوالا. زيد؟ شريط. سي شريط. الليلة راك مزهر. تفضل اخويا تفضل. ارجع نزيدك زوج. فوالا زوج لسه شريط. زيدنا بقات 5 سي حميدة. كفيف. سي كفيف. ايوا اليوم جاد عندك. راك تصفي في الدين. سي بو عجمي، انت عندك الليله في العسا. ساعة سي حميدة معليش. ساعة خوتي. ليلة مبروكة. الله يعاونك. السلام عليكم. السلام. صباح الخير. صباح الخير سي حميدة. هاك فطورك. كيفوت الليلة؟ باردة بصح كالمة. رد عينك. لازم. صح.
Ton calvaire est terminé. Ton copain Mohamed, là, il a fini par parler. Et maintenant, il ne ne reste plus qu'à coincer Zoubir. Super Bouadjemi, tu connais? Lui te connaît bien, par contre. زبانة اهلا بليش. Aussi Naït Ahmed, Ahmed Bouaïch, Amou Boutlelis, Souidani Boudjema, Ahmed Ben Bella, Mohamed Kider, Bakhti Nemish. Ça te dit quelque chose, ces noms-là? C'est la bande de voyous qui a attaqué la poste d'Oran en avril 49. Tu vas rembourser jusqu'au dernier centime les 3 millions que vous avez volés à l'État français. Tu veux pas parler? Tu vas payer pour tes amis. Bonjour. Je viens pour mes dents de devant. Depuis qu'on m'a mis l'électricité dans la bouche, elles me font mal. Très mal. طنبولي ما تعيش روحك. Henri est un vrai Français. سي حميدة. كي راك؟ الحمد لله. N'aie pas peur. Henri est communiste. Il comprend notre combat. En plus, on aime la même équipe de football, l'Azmo. Tu connais l'Azmo? غادي تعاوني. نختاروا لهم شباب. هاد العين تشوف فيك وهذه تعزك. La tenue de cette séance devant un tribunal militaire pour juger notre client Ahmed Zabana représente un véritable non-sens. Je vous explique, Monsieur le Président. L'Algérie étant assimilée à un territoire national, à la France donc, l'état de guerre ne peut être proclamé. Et les membres du FLN, au regard de la loi, ne sont que des droits communs et ne peuvent être présentés que devant des tribunaux civils. Par conséquent, Monsieur le Président, je ne peux pas croire que la justice de la France puisse revenir à une législation d'exception. Maître, la loi d'état d'urgence votée le 3 avril 1955 permet à la justice militaire de revendiquer le jugement d'un certain nombre de crimes. Crimes contre la sûreté intérieure. Oui, maître Dumy. Monsieur le Président, la dernière fois que le code pénal a été remanié, c'était à l'instigation du maréchal Pétain, ce qui a donné la loi du 14 août 1941 créant les sections spéciales des cours d'appel. Et avec la loi du 18 novembre 1942, puis celle du 5 juin 1943, ces sections spéciales ont eu de nouvelles attributions. Répression des activités subversives et des crimes ou délits contre la sûreté de l'État et du terrorisme. Ce terrorisme que nous appelions, nous, Français, résistance. Résistance aux nazis et au gouvernement de Vichy, Monsieur le Président. Maître, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Lors des troubles à l'ordre public
de novembre 1954, votre client, Ahmed Zabana, et ses complices ont commis des actes de terrorisme qui ont conduit à l'assassinat du garde forestier Braun François à Saint-Denis du Sud. Des actes de résistance, Monsieur le Président. De résistance. Je suis un militant du Front de Libération Nationale. Je ne vous ai pas donné la parole. Ahmed Zabana, notre client, est marqué par le destin de son pays. J'ai connu des hommes comme lui dans le Constantinois, lors des massacres du 8 mai 45. Messieurs, je vous rappelle que plus d'une centaine de civils français ont été massacrés à Sétif en mai 1945 et dans le Constantinois. Il y a donc eu un rappel à l'ordre. La riposte fut plus que disproportionnée, Monsieur le Président. En réalité, nous n'avons pas tenu notre parole à la libération de la France il y a 10 ans. Nous le payons maintenant. Messieurs, on s'égare. On est dans le vif du sujet, Monsieur le Président. Nous avons demandé à ces sujets français musulmans d'Algérie de venir nous aider à libérer la métropole du nazisme. Et nous leur avions promis en retour les mêmes droits que les Français de France. Alors, le jour de la victoire, ils sortent dans les rues de Sétif, de Guelma et d'ailleurs pour nous rappeler notre promesse. Et nous, que fait-on? On leur tire dessus, on les jette dans les ravins et dans les fours à chaux d'Héliopolis. Le décret Crémieux les a exclus de la citoyenneté. En 1954, ces Algériens veulent plus. Messieurs, on a dit ici qu'il fallait vite régler cette affaire pour satisfaire l'opinion publique. Eh bien, pour moi, la justice n'est pas là au service de l'opinion publique. Ce que j'ai démontré en prolongeant les débats. Cela n'a pas empêché le commissaire du gouvernement de demander la guillotine pour Zabana. Et de réclamer la perpétuité pour Kefif Abdelkader Zoubir, 20 ans pour Fizi et Zoubir Bouadjemi. Entrez. Zabana. Ancien soudeur. Condamné à mort pour terrorisme. Mon père. Combattant français à la bataille du chemin des Dames en 1917. Il a libéré quoi, votre père? Le capitaine. Il a libéré la France. La France. Son pays. Vous êtes vivant jusqu'à nouvel ordre. Et si la grâce ne tombe pas sur vous. Gardien. Je vois qu'ils t'ont déjà mis levé. Levé de victoire. Pauvre type. Désolé, j'ai oublié le bouquet de fleurs de bienvenue.
منين جيت خويا؟ من وهران. انا علي يغي لي مولا. السلام عليكم. عليكم السلام. حمراوي عرب من باليسرو. صبانا حميدة من وهران. وانا اسمي مرزوق. الله يبارك. واش بولان؟ واش دخان؟ وكل الاخر داو صحابكم، صحاب البوليتيك اللي الفوق، صحاب التروازيام ايطاج، شحال يتكيفوا. بولان يعسنا ويعس علينا. سي حميده خليو لك البلاصه. الله يحفظكم. La soupe. هذا هو فيرنون الكوميك. Alors on est deux comiques à Maraoui. Bienvenue Zabana. Merci. فيرنون ديت à tout le monde que l'Oranie est arrivé. خاوة ديال الطروازيام راهم يقولوا بلي اليوم ما لازمش تحركوا. Et je vais devoir apprendre votre charabia, les gars. Tu mettras un siècle pour tout comprendre, Fernand. خويا الافوكا وقتها يجي. L'avocat يجي نهار الاثنين. L'avocat. Tu vois, je comprends déjà l'arabe. Bon, allez, bonne nuit, les gars. نهار تاع ربيع واحد طويل اونسيانمون صياد حلو في الغابه. حميدة صبانا. اهلا وسهلا بك. مور هذاك الحد كان القصبه، مور هذا الكوزينه وين يخدموا خواتاتنا. السلام عليكم. سلام. موح. واش محمود كاش قرايه اليوم؟ اليوم ما كاش. محمود. حميدة لاباس؟ انت جيت من وهران. انا هو. مرحبا. السلام عليكم. سلام. علي خلاص تعرفت على موح البارودار؟ تعرفت عليه. والوهران ياك؟ نيشان. خير ناس. نعمل جبال ججرة يغيلي مولا. ومح طويل ما يصيرش غير الحلال. صحيح حد يحكي هاد يحب يحكي دايما هاد الحكاية. 40 ساعة طلع مع كريم بالقاسم الجبل. بعثوا له موح طويل. أجل الله يبارك الطولة تاعو. الله يبارك. وفي الصحوة اسمه حموش حسين. أروح معي نقدم لك جماعة عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. واحد جوج وثلاثة. شكون اللي رابح؟ راك تشوف سي حميدة. Nous avons des nouvelles de JPS. Jean-Paul Sartre n'a pas pu s'empêcher de fourrer son nez. L'Algérie n'est pas la France. Mais la France n'est pas Sartre. Ah, je vois qu'Ali, notre intellectuel, s'est fait un nouveau copain qui n'est pas très bavard. Zabana. Il est bien taciturne, cet Oranais. Un coriace. Je crois que même sous la torture, il ne broncherait pas. L'armée française ne torture jamais, monsieur le directeur. En tout cas, la mort a eu pitié de lui une première fois, mais elle ne saurait tarder à changer d'avis. Inch'Allah. Inch'Allah. On vous apprend aussi l'arabe à Saint-Cyr, capitaine.
مدام محمود طلع لي الناس. Guy Moquet, ça vous dit quelque chose? C'était un des 50 résistants français exécutés en octobre 1941 sur les ordres d'Hitler. Il avait 17 ans et demi. En arrivant dans votre bureau tout à l'heure, j'ai croisé un garde avec une barbe qui regagnait la cour. Avec une barbe? C'est Fernand. Quel rapport avec Guy Moquet? Il va falloir vous en séparer. Et assez vite, j'en ai bien peur. Capitaine Jean-Pierre, jusqu'à nouvel ordre, les affectations de personnel ne dépendent que de moi. Rien n'a changé, monsieur le directeur. Absolument rien. Mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, j'ai mon mot à dire. Fernand, une menace pour la République? Pas pour le moment. Le beau-père de Fernand était gardien à la prison de Maison Carrée, à 20 km d'ici. Je suis au courant de tout ça, et alors? Et alors le père de Guy Moquet, Prosper Moquet, ancien cheminot et député communiste, a été déporté en Algérie dans cette même prison de Maison Carrée. Rassurez-moi. C'est à ce moment-là que la vie du jeune Guy Moquet a basculé. Il a décidé d'arrêter le lycée et de rejoindre le maquis. Capitaine Jean-Pierre, rassurez-moi, Guy Moquet n'était pas un terroriste. On parle bien ici du jeune résistant français anti-nazi. Monsieur le directeur, vous avez derrière les murs de votre prison Ahmed Zabana, chef rebelle, condamné à mort pour assassinat. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de voir le gardien-chef Fernand sympathiser avec ce terroriste de Zabana. Comme l'avait fait son beau-père avec Prosper Moquet à la prison de Maison Carrée. السلام عليكم. مو حيط لي اللي من كتب لك بريه. محمد وش كاين؟ عليه يضرب زرار لافو كايني يا شغل عطالك كارو كارو واش من ماركة تاع الدخان؟ اموح والله غير قوارة ماريكان نحط يدي فوق 60 حزب غير سيدي سيجارات فرونسيز دي غلوب GLOBE. بس موح انا كاع منرفيين انا كاع شادين على سبا فلازم نزيدو نصبرو. وانت سعد ماشي مخاطر تجي ماركة الدخان حتى نسينا علاش رانا هنا في بربروس. نقعدو متحدين الخاوة. الله يهديكم. وما كانش قلوب ماريكان. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كي راكم؟ هو اللي قرينا العربية. أنا من المغرب وهذا جانا من تونس. الله يبارك. C'est le grand Maghreb des condamnés à mort. حميدة
جماعة ماشي مليحة راهم قلقين بزاف. مو حزاف غير جا المركب تاع الدخان. اللي قضيتو نهضر معاه. الافوكا ديالي عطاني هاد اللقطة. علي لي من هاد الخطر حيت مرت. هاي خلاص هاي. Tu cachais bien ton jeu, toi. Je te croyais analphabète. Emmenez-le. Ne me touchez pas. Vous êtes mon patte. Tais-toi. Dégage. Demain, je m'occuperai de toi. Toi, tu vas faire un tour à la Villa Sisini. Je t'emmerde! Là, que je t'efface le loin! Bande de sangliers! Messieurs, j'ai la volonté d'appliquer les lois républicaines. D'où la nécessité d'isoler la minorité d'agitateurs en Algérie. Monsieur Guémolet, Monsieur le Président du Conseil. Monsieur Gaston Defferre, je suis contre l'exécution des nationalistes algériens. Monsieur Pierre Mendès France. Je suis contre l'exécution. Monsieur Alain Savary. Je suis contre. Monsieur Maurice Bourgès-Mounouri. Je suis pour. Monsieur Max Lejeune. Je suis pour. Monsieur Félix Houphouët-Boigny. Je suis pour. Monsieur François Mitterrand. Je suis pour. Et attendez-vous à devoir exécuter plus d'indigènes. Enfin, des félagas du FLN condamnés par les tribunaux militaires. Ben, ça va pas être facile. Avant, on guillotinait des bandits des droits communs. Mais là, exécuter des politiques. Vous toucherez une prime de risque, c'est tout ce que je peux faire. Eh ben, il y a risque et risque. Là, on fait de la politique. En plus, j'arrive pas à trouver des bons adjoints. Je suis obligé d'en ramener de Constantine. Recruté parmi le personnel de notre prison. De la prison. Vous pouvez pas refuser. Ce sont des ordres de réquisition. Tant pis.
بدون تاع القصبه كل جمعه وفي هذا الوقت يخرجوا للزغربه. خواتاتنا يقولونا بلي ماناش وحدنا باش نحرروا الجزائر. يا الخوة، مرحبا بخونا خالد. مرحبا بك. خويا علي هو اللي فهم لك كيفاش يمشي الحبس. احنا كل صباح نشوفوا مع الجماعه هنا باش نتبادلوا الاخبار تاع البلاد داخل والخارج، وعندنا 3 تاع لي كوميتي هما اللي يقرروا واش لازم نديروا. عندنا لي كورة العربيه والروميه، وعندنا النظام ولا كونتين. ما تستوج معاه، الجزائر المستقلة تستحق ناس مثقفين وقاريين. جيش الاستعمار يعاني من الافلان. هذو راهم غير الدعايات تاع الافلان. نعطيك تقرا. في جونفي كانوا 200,000 عسكري، وغادي يولوا 400,000 من الصيف. انتوما تامنوا غير الجرايد تاع فرنسا كي تحكي على فلان. انتوما اللي ميسايس تاع الامانه تقدروا ترجعوا قط ينبح وكلبي معوق غير باش تعكسوا لفلان. شوف، افلان ولا امانه كاع عندنا لو في دورنا. علي زامون و400,000 جندي ما يمنعوش استقلال. سؤال واحد هو اذا كنا من الحيين في هذاك النهار المبارك. علي زامون au parloir. Passera chez le barbier avant. ما إلا ديسيدي تروح لفرنسا ربي يعاون. صحيت. او يما غورا خالي حميد كسر في ليولي. افودي قرزن اقما. امين. افودي قرزن. تشارك ذي لهنا اقما. تشارك ذي لهنا. السلامة فرحات. السلامة. امشي في السرير. بخير. لاباس؟ الحمد لله. اش اللي ماكا؟ مثلا ولا غدا علي ذي الحبس. امشي تسلي يضعف يصحح كويد اش يهدينا. بخير نوا كسر في ليولي. الحمد لله. هضرني داك فلاس. تهدنا نوا. حثورة. يطل في يده. اسطل فضفرو. امش؟ اسطل فضفرو. شو مضعني سواش تقعد قبلغنا. أنا سعود فرنسا قد خمديين تبغى. أنت دايا لا يسارة. تصريض نكذ عليه، أنا ما ذلموس. إنيد أعني ذا علاني شدينا نينا سكا. علي هذه اللي يفرح من ساعة مطوطة مكميني. وش هي كي تزرط؟ وعذاق علين كينيا. هذا رجل على ما يغالد سخان. لقات قيمة ذي تدع. أتنطلب غادي ميس نخلي رمضان. لكن ميو ثدثة كيتقرب ذيما. قيم ذي لهنا. هذه سهلة غدا فرحة. C'est pas que je sois un trouillard. J'ai pas peur du FLN, moi.
Mais j'ai bien envie de démissionner de ce boulot. Comment? Démissionner? Il va y avoir trop de boulot, je le sens. En plus, personne n'est obligé de devenir un exécuteur. Bon, on touche un salaire et des primes, mais c'est pas pour l'argent. Nous sommes les auxiliaires de la justice, Albert. Je fais ce travail uniquement pour aider la justice. Sinon, mon bistrot, il me suffit largement, la vérité. L'argent, ça compte pas pour moi. Démissionne alors. Un bistrot, 4 appartements. De quoi assurer tes vieux jours? Dis-moi plutôt, tu as peur de perdre le titre de Monsieur d'Alger? La vérité, franchement, Monsieur d'Alger, il peut pas travailler chez les autres. Je suis mon propre patron. Même les jours d'exécution, c'est moi qui les fixe. Jamais d'exécution du vendredi au dimanche, jamais. Il y a trop de monde au bar. Puis j'ai toujours exigé que tout soit terminé à l'aube pour faire l'ouverture du café à 6 h du matin. Dès maintenant, vous n'aurez droit qu'à une seule visite par mois, celle d'un parent ou de votre avocat. Une seule lettre, tous les 2 mois. Les lettres qui parlent de politique seront censurées et leur auteur sévèrement puni. Zabana. Au mitard pour quelques jours. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Mais c'est comme ça. À Barberousse, le règlement, c'est moi. La loi, c'est nous. Pas le FLN. Amraoui, 5 jours de mitard au quartier sud. 10 jours de cachot. Plus de promenade pour tous les autres pendant 2 jours. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. Maître Zertal. Monsieur le directeur, Je vous prie de m'excuser, j'étais en réunion. je vous ai saisi avant-hier au sujet de mon client, Monsieur Zabana Hamida. Maître Zertal, vous êtes au courant des modifications du règlement. Votre client, Ahmed Zabana, est en cellule d'isolement. C'est la loi, maître. Et nous sommes tous au service de la loi. Mais Monsieur le directeur,
Il y a toujours des solutions. Je vais faire une entorse au règlement. Mais ce sera la seule fois. Je vais vous envoyer Zabana. Merci. أنا راح نكون محامي ديالك في البروسي اون كاساسيون. هاد المرة ما يكونش في باري، راح يكون هنا في الجزائر في المحكمة العسكرية. حبيت نشوفك من قبل لكن لا غالب، راك تعرف المشاكل. على بالي. في الدفاع ديالي رايح نركز على الشك، وفي القانون الشك دائما يكون في فايدة المتهم. كان حتى شاهد شاف القتل تاع الجارد فوريستي. بإذن الله ننجحوا إن شاء الله. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bien sûr. Bonsoir. Sébastien, à partir de demain, le condamné à mort Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. C'est ça. Merci Sébastien, bonsoir. Capitaine, je ne vous dérange pas. À partir de demain, Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. Vous le saviez déjà. Bien. Eh bien, bonsoir, capitaine. حميدة ما كي راك؟ يا در عينك. الحمد لله ما. خوتك وخواتاتك مسلمين عليك بزاف. بوك ما نجمش يجي، بصح النهار الغد ان شاء الله يكون هنا. إلا ربي يطول عمرنا. النظام ما نساناش، راهم يتفكرونا كل شهر. يا ربي يسهل وتلقوا سراحك نزوج ولدي. إن شاء الله ما إن شاء الله. ونعاود نزوج فاطمة أختك. على حساب شوفها بيتزوجينا كاع ما. حنا باغي نفرح بوليداتكم. نبدو بعرس فاطمة أختي. وتلبسي باس الأخضر اللي جبتها لك من الوهرة. حميدة وهما خليتك فيه رحمة الله. الله يحفظك ويخليك لي يما. ما تنسيش سلمي على بويا خوتي وخواتاتي. Yeah.
Ahmed Zabana, né en 1926 au Douar El-Khzar, commune mixte de Saint-Lucien demeurant à Oran. Le 21 décembre 1955, le tribunal de la Cour pénale des forces armées d'Oran vous a déclaré coupable de faits criminels et condamné à la peine capitale. Après délibération autour de l'affaire numéro 2008, et selon les mêmes accusations portées à votre encontre, la Cour de cassation siégeant à Alger rejette le pourvoi et confirme cette condamnation à la peine de mort. السوق. السلام عليكم. سمحونا دقيقة. فراج، إذا متنا على بالنا على الجزائر. راني نستنى في لاكراس ومن بعد يشوفوا. بداو يشوفوا، ولا بغى ربي مازال يشوفوا. لا سي حميدة، ما باغيش نموت فيكتيم، باغي نموت ريسبونسابل. فراج، مسؤولية خديناها خويا. لازم نهضر مع الجماعة ماهمش ملاح. حرز روحك علي، الحالة ماهيش تعجب. Retourne dans ta cellule, Zabana. Merci Fernand. حميدة، لاباس عليك؟ الحمد لله. هاد الليلة عرضوني ندير دورة برا. حميدة رد بالك. ما تخافش. الورقة كليتها مع راسو. جون كريستوف. روما رولو. كتاب يهضر على الموسيقي ألماني. بعثوا لي محمد سعيد معزوزي. شفت فيرنا ما يعطاهولك.
معزوزي. محمد سعيد معزوزي، مناضل معزول هنا في 3 ايطاج. الوي ميكانونتك ما شاف حتى واحد. صرتي اطوال السي حميده. روح معايا، دوك نتفاهوا بها. جزائري كافي كايان هو اللي علمني. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs, permettez-moi de vous donner lecture du compte-rendu de ce même Conseil supérieur de la magistrature. Le nommé Faraj Abdelkader, goumier au 25e groupe mobile de police rurale, basé dans le village de Palestro, situé à 80 km d'Alger, a été accusé d'avoir participé le 17 mars 1956 en compagnie de plusieurs bandes armées à l'attaque de 5 fermes d'Européens. Une fois arrêté, dans sa caserne qu'il avait regagnée le lendemain et de son plein gré, Faraj affirmera avoir agi sous la contrainte. Son supérieur, le capitaine Martini, témoignera en sa faveur. En conclusion, et contrairement à l'avis de M. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, la commission des grâces abonde dans le sens des arguments de son défenseur, Maître Amara, et demande la grâce du dénommé Faraj Abdelkader. Bon, alors le deuxième cas, s'il vous plaît. Il s'agit du nommé Ahmed Zahana, dit Zabana, 30 ans, militant nationaliste natif du village de Saint-Lucien, impliqué à l'âge de 17 ans dans l'attaque le 5 avril 1949. S'il vous plaît, veuillez abréger. Hein, j'y viens, monsieur le vice-président du Conseil, j'y viens. Il est accusé d'avoir attaqué le 4 novembre 1954 la maison forestière située au lieu dit de la mare d'eau dans la commune de Signes et d'avoir assassiné le garde forestier François Ronne. À la séance du 23 mai 1956, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a émis un avis favorable à la grâce en faveur de Ahmed Zahana. Bien, merci, Par contre, monsieur. Permettez, Pardon. monsieur le vice-président du Conseil. Pardon. Par contre, la commission des grâces du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que monsieur Robert Lacoste et monsieur Bourgès Monouri, ont voté le rejet de la grâce pour Ahmed Zahana. Bien. Très bien. Merci, monsieur le président. Je verrai. Nous verrons. الافوكا تاعي كان في باري في ليليزي عنده نيكوتي على جال لاكراس. انا متاكد بلي رونيكوتي حيكون جيت لاكراس. كراس كيلي. ما نقولش خاو باش ما نقلقوهمش. عندك الحق.
ساعة ما نقولوا والو. En plus des frais de montage et de démontage de la guillotine, et en plus de votre salaire, vous toucherez une prime de tête. C'est pas mal, ça, non? Et étant donné le nombre de félagas qui sont encore sur la liste, vous aurez du pain sur la planche. D'ailleurs, l'État vous octroie un 5e adjoint. L'État est très généreux, mais un bon adjoint, ça court pas les rues. Un bon adjoint doit être ferme, avoir beaucoup de sang-froid. Alors, à propos de sang-froid, vous savez qu'un corps qui se vide de son sang, c'est 5 à 7 litres. Et les corbeilles en alpha sont très fragiles. Au cimetière, une fois, on a perdu une tête tombée d'une corbeille. En plus, il faisait encore nuit. Pour la retrouver, je vous dis pas. Monsieur le directeur, je vous demanderai la permission de faire fabriquer par les droits communs de la menuiserie de la prison des cercueils en bois. On sera tranquille. On verra. On verra. Alors, Mahmoud? Tu vois bien que le drapeau français est toujours utile. Oui, monsieur le directeur. Mais avant, il recouvrait presque toute l'Afrique. Et maintenant, à peine la tête de Mahmoud. Mahmoud, 5 jours de mitard. Fin de la promenade. Oui, allô? Oui, c'est bien, maître Zaban. واش كاين؟ روني كوتي خدعنا. ماشي هو. القرار الأخير عمره ما كان في يد روني كوتي. سي نورمال. باري حابة تطمن كبار الكولوني في الجزائر. بقى لنا غير حل واحد. نهضروا مع لو بير دوفال. لو بير دوفال كلمته مسموعة. ونزلوا نتصلوا مفتي العاصمة. المجلس اليهودي. زيد لو باستور. كملوا خدمتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أهلا أخويا. أهلا أختي. وصلنا الخبر سي زرطان. هذه أول مرة في حياتي نشوف رئيس جمهورية فرنساوي يرفض لاكراس بهذه السرعة. هذا قرار سياسي ما عنده حتى علاقة بالقانون. اللي وصل الجنرال صالون الجزائر الأمور صبحت واضحة. حكموا 4000 من خاوتنا واليوم حبوا يلعبونا قتل زبانة وفراش. جبهة التحرير الوطني راح تفدي كل قطرة دم جزائري يسيل. إذا عاد محمد زبانة وعبد القادر فراج راح ينفديو دمهم. جبهة التحرير قررت قتل 100 فرنسي ما عدا الأطفال والنساء والشيوخ. سمحوا لي نروح. ربي معنا. ربي معنا. السلام عليكم. ربي يخليك. L'administration coloniale n'a presque jamais servi le christianisme. Elle a, hélas, le plus souvent été au service des politiciens de Paris et des gros colons d'Alger. Justement, nous revenons de chez le gouverneur général, M. Robert Lacoste. Et nous avons plaidé la cause de nos clients, Ahmed Zabana et Abdelkader Farraj. J'ai dit au gouverneur général qu'il serait contraire aux traditions de la République que la France exécute un homme déjà invalide comme Ahmed Zabana et un innocent comme Farraj. شيخنا
كيما على بالك رانا جيناك على قضيه احمد زبانه وعبد القادر فراج. لازم تكلم الحاكم العام. كان نعرف بلي يسمع ليه نروح له قبل طلوع الفجر. بصح الله غالب، الله غالب يا ولادي. انا الصوت تاعي ما يفوش باب جامع جديد. رايحين يبدلوا التيوال، صحابك حولوه. بوعلام، ساعتي قربت. هذه هي الليلة التالية تاعي هنايا. سي حميدة، دير ربي في قلبك. دير فيها مزيان بوعلام. طلب واش تحب. تدي بريال ميمتي. تكل عليا كلمة تاع رجال. تسلم عليها في الخدين على الجبهة. عهدك سي حميدة. بوعلام، بالي راه مرتاح. غادي نتعشى، نقرا شوية، نقرا على غدوة ما نخدمش، راح نولي لك من على نص ساعة. علي، نخلي لك المصحف استحفظ عليه. نخلي لك كامل فيه كاع لي بروسي من 1950. والدي العزاز، ميمتي العزيزة، راني نكتب لكم وما على باليش إلا هاد البرية هي التالية ولا لا. غير ربي وحده اللي عالم. إلا كاش مصرالي ما تقطعوش لي اسم رحمة الله، على خاطر الموت في سبيل الله هي حياة دائمة، والموت في سبيل الوطن ما هو إلا واجب. انتوما راكم درتوا الواجب نتاعكم كي ضحيتوا بالعزيزة عندكم. ما تبكوش عليا، افتخروا بيا. في الأخير تقبلوا سلام الولد والخول اللي بغاكم بزاف واللي انتوما تاني بغيتوه. أنا نظن هذا هو أجمل سلام يوصلكم مني، ليك انت يا أما، وليك يا بويا، والنورة، الهواري، حليمة، الحبيب، فاطمة، خيرة، صالح ودنيا، وليك يا خويا العزيز عبد القادر، والقاع الناس اللي رايحين يقسموا معكم محنتكم. الله أكبر، هو وحده اللي ينجم ياخذ بالحق. ولدكم وأخوكم اللي يبغيكم من قلبه، حميدة. Alors, tout va bien? Tout sera prêt dans 30 minutes. Monsieur Casabianca, jusqu'à maintenant, on n'exécutait que les droits communs, mais avec les politiques, tout change. Là, on passe aux choses sérieuses. Je vous ai promis une prime de risque. Les frais d'affûtage des lames ont été doublés. Prime de tête. Quelle prime de tête? Vous feriez mieux de vous occuper du montage de la veuve. Les avocats de Zabana et Faraj sont là. Atlan, vous resterez avec eux. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
Ne me touchez pas. Habille-toi. Non! Habille-toi, vite! Au nom du peuple français, et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana et Abdelkader Faraj, par guillotine, décidons que tous les recours légaux ont été épuisés ce jour, 19 juin 1956 à 4 heures du matin. Nous ordonnons l'exécution des deux peines. Messieurs, nous n'avons pas fait notre prière. Il faut qu'il fasse sa prière. Il faut qu'il la fasse, sa prière. Non, la sentence doit être exécutée. Pas question. C'est le droit du condamné de faire une prière. La tête sous la lame, son droit n'existe plus. C'est une infraction à la loi. Respectons le droit du condamné. Laissons-les faire leur prière. Bismillah. شيخنا صلينا بزاف وراكم. كما تحب وليدي، معليش. الله أكبر. الله أكبر.
Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est la faute de son Dieu. On n'aurait jamais dû retarder l'exécution. On reprend tout! Arrêtez cette exécution! Exécution! تحيا الجزائر الحرة! C'est la volonté de Dieu! C'est une grâce divine! Vous allez commettre un assassinat judiciaire! Vous m'entendez? أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! كان يرجعوا ويكملوا الاكزيكيوشن رايحين يخرجوا على القانون. هما وين تحترموا القانون؟ الله أكبر! تحيا الجزائر الحرة! Entendu. Mes respects. Le jour va bientôt se lever. On continue. بيكون على خير ما عندهمش حق يقتلوا هذا خلاص سيبوا القانون بيكون على خير. Jusqu'à ce que mort s'en suive. On n'est pas au Far West! Il ne s'agit pas d'une pendaison! René Coty est un mauvais juriste! Montrez-moi où figure cette phrase dans le code pénal, ou même dans le jugement! Maître, le président René Coty parle au nom de la France. Il a dit exécution. Exécution! Vous n'avez pas le droit de couper! Arrêtez cette exécution!